وعلى آل سيدنا محمد. نعم سرى طيف من أهوى فارقني والحب يعترض اللذة بالآلمين. نعم سرى طيف من أهوى فارقني والحب يعترض اللذة بالآلمين. نعم سرى طيف من أهوى فأرقني والحب يعترض اللذة بالعالم. يا رب بلغ مقاصدنا واغفر لنا ذنبنا يا واسع الكرم. يا رب بلغ مقاصدنا واغفر لنا ذنبنا يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ya wasi'al karami. Cerita yang akan saya ceritakan ini kisah nyata ketika saya masih belajar kepada Syekhana Imam. Kebetulan beliau juga ayah saya. Jangan heran kalau saya, Habib Abdul Qadir, Habib Muhammad, kakak-kakak saya memanggil ayah itu tidak ayah, tidak bapak, tapi Samahatul Imam Sayyidil Walid. Dari kecil kita dididik melihat ayah supaya dihilangkan, dirubah menjadi melihat guru. Ketika itu kehidupan saya, ini nggak apa-apa ya saya cerita diri saya, nggak pas sebetulnya, ini tempatnya Habib Novel Khunal Kirim, tapi ya habis nggak apa-apa. Ada hubungannya sih dengan bait tadi, nggak pas. Sebenarnya harusnya saya cerita di majelis di Ribat, tapi Rasul Habib Rasul ya sini di Afwan. Soalnya ada hubungannya. Ketika itu santri-santri Sayyidil Walid itu saya nggak tahu caranya ya apa. Bisa mimpi itu, keinginan mimpi perempuan hilang itu. Tapi ini cerita masa-masa beliau ngajar Ihya dulu ya. Jadi beliau waktu sehat dulu ngajar Ihya itu mulai jam 12:30 selesai 3:30 malam. Zaman-zaman itu Ihya nanti diselingi burdah, Ihya diselingi burdah. Padahal murid-muridnya ini lagi gila-gilanya perempuan. Usia 16, 17, paling tua 20. Wah, lagi lihat perempuan itu, kalau ditanya surga itu apa? Ya wanita cantik. Masih zaman-zaman itu bisa hilang itu. Gak ngerti saya caranya beliau itu merubah para pemuda yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, asy-syababu syu'batun minal junun. Masa muda adalah masa gila, masa-masa akal hilang. Yang ada di pikiran anak muda mau menang sendiri, wanita mau yang paling cakep, motor yang paling bagus, ingin apa aja dituruti. Itu dalam keadaan watak seperti itu bisa berubah itu. Gak ngerti saya caranya ya. Ya mungkin itu yang disebut tadi itu. Na'am sarataifu man ahwa fa'arraqani والحب يعترض اللذات بالألم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ذنبنا يا واسع يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي عند الصراط إذا ما زلت القدم.
يا رب بلغ مقاصدنا واغفر لنا ذنبنا يا واسع. Waktu malam itu waktunya berjalan asrar, sarah, perjalanan malam hari. Jadi ada ciptaan Allah yang terlihat, ada yang tidak terlihat. Ini khairan au syarran. Orang na'udzubillah yang hidupnya di dekat komplek pelacuran, itu nafas-nafas pelacur akan menular, tapi tidak terlihat. Nular itu dihirup oleh anak kecil dari hari ke hari, nanti tercetak doyan zina. Wa'iyadzubillah. Saya ingat Sayyidul Walid dulu pernah menerangkan ba'idu baina anfasir rijali wa anfasin nisa, sebab ada penularan tapi tidak terlihat. Sebagaimana kebaikan juga begitu. Mauqidat wilayatun liwali wala nubuwatun li nabi illa billail. Tidak ada Allah memberikan rezeki kewalian kepada wali dan kenabian kepada satu nabi illa billail, kecuali waktu malam. Jadi sara taifu man ahwa, berjalan itu. Malam-malam itu saat beliau yang memimpin, di antara yang beliau ceritakan tentang ini tadi, amsara taifu man ahwa farraqani wal hubbu ya'taridul ladzat bil alamin. Cerita guru dulu, nanti saya tutup dengan cerita teman saya. Satu waktu Ustadzul Imam itu kan biasanya beliau itu satu malam mimpi Nabi, satu malam mimpi gurunya, itu terus begitu. Kalau nggak mimpi Nabi, mimpi Habib Abdul Qadir. Tapi pernah terputus. Nah, bukan karena dosa, bukan. Ini ada rahasia Tuhan di sini. Bagi yang mengerti kitab, wahyu Rasulullah SAW juga pernah terputus sampai Nabi Muhammad tidak kuat kan ceritanya itu. Tidak kuat, saya lupa itu 3 tahun atau berapa. Cukup lama terputus. Inqata al-wahyu Rasulullah SAW. Sampai kembali ke Ustadzul Imam. Baca sholawat enggak mimpi Nabi, diingat-ingat dosa enggak ada. Lama itu. Akhirnya beliau masuk ke kamar nangis sampai menurut keluarga beliau itu sampai kayak anak kecil yang kehilangan mainan yang disenangi itu. Nangis teriak-teriak. Enggak ngimpi-ngimpi Nabi itu berapa hari itu. Masya Allah, bisa kayak gitu ya. Kayak orang apa ya, perempuan ditinggal suami yang sangat dia cinta, atau suami ditinggal istri yang sangat dia, kayak gitulah kira-kira. Sampai Nabi Muhammad di alam sana kan lihat, itu namanya terputus tapi ainul wusul, paham ya? Putus tapi ainul wusul, menambah kangen ke Nabi. Akhirnya ja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mimpi beliau Nabi bilang, ya Abdullah, ana uhibbuk. Ya Abdullah, aku cinta kepadamu. Kemudian diberi perintah oleh Rasulullah SAW, satu mengajar di pesantren, kedua dakwah di luar, kemudian disuruh baiat tariqah alawiyah. Itu makanya di mana-mana kan beliau meskipun di kantor polisi, di tempatnya TNI langsung berdiri baiat tariqah alawiyah gara-gara kejadian itu. Kemudian untuk santri-santri yang waktu itu sedang ngaji, min ijazati Maulana al-Imam Al-Habr Al-Qutb Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Bitugi, siapa yang ingin bermimpi Rasulullah SAW supaya banyak membaca, malah kata satu riwayat yang saya dapat dari Ba'du Talamir 1000 kali kata Imam Al-Habr. Tapi yang nggak mampu ya diulang-ulang aja pas mau tidur. Na'am sara taifu man nahwa farragani wal hubbu ya faridul ladzati bil alamin. Na'am sara taifu man ahwa farraqani wal hubbu ya faridul ladzati
sara taifu. Taif itu khayal. Jadi ingatan kepada Nabi Muhammad SAW menyebabkan tidak bisa tidur. Itu yang tadi saya cerita Ustaz Imam kayak begitu. Ditidur-tidurkan sampai nggak bisa. Ini mata dipaksa-paksa nangis lagi. Udah kebiasaan mimpi habis sih nggak mimpi. Fa'arraqani. Arraqa itu membuat tidak bisa tidur. Wal hubbu ya'taridul ladzat bil alamin. Bila cinta telah masuk ke dalam hati, makan tidak enak, minum tidak enak. Permen manis jadi pahit. Teh dikasih gula diminum, ini belum dikasih gula ini. Oh, rasanya kayak air laut. Itu asli loh, bukan khayalan, bukan kayak di sinetron, di film, asli kejadian. Man ahabban nabiyya Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, dia akan merasakan na'am sarataifu man ahwa fa'arraqani wal hubbu ya'taridul ladzati bil alamin na'am sarataifu man ahwa fa'arraqani wal hubbu ya'taridul ladzati bil. Ada satu teman saya itu yang serius niru gurunya baca. Pertama sih nggak nyampe 1000, baca nggak ngimpi. Terakhir nekat duduk baca 1000, nggak ngimpi juga. Nah, besoknya ini saya tahu kejadiannya, saya ada di situ. Dia baca 2000 kali, 2000 terus sampai ketiduran lagi baca itu. Dia baca tertidur. Fara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya barokah gurunya, barokah Imamul Busiri, barokah semangat. Ya maklum waktu itu belum ada dosa, ya masih jadi santri. Akhirnya bermimpi melihat wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala al-ulama ru'yatun Nabi Muhammadin babun min abwabi ilmil mukasyafah. Ini lagi ada yang ribut pembahasan mimpi. Tolong yang serius kalau belajar bab ru'yatun Nabi. Mimpi tidak ada artinya, memang namanya aja mimpi. Tapi kalau mimpi Rasulullah beda. Jadi kalimat mimpi digandeng dengan kalimat Nabi Muhammad. Bait, rumah, nggak ada artinya rumah. Apa rumah? Semua orang punya rumah. Tapi begitu digandeng Baitullah, beda ini. Baitullah, siapa-siapa yang melihat Baitullah Ka'bah, lihat aja doa diijabah. Rumah nggak ada artinya, tapi lihat sebelahnya. Mimpi tidak ada artinya, saya ulangi lagi, tapi mimpi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat-sangat berharga, bisa menjadi tiket orang untuk menuju husnul khatimah. Siapa-siapa yang pernah bermimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun satu kali dengan mimpi yang dibenarkan ulama, ketika dia meregang ajal akan dihadiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan akan menghantarkan dia untuk menuju husnul khatimah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Quddus ya Salam ya Mu'min ya Muhaimin ya Aziz ya Jabbar ya Mutakabbir ya Khaliq ya Musawwir ya Ghaffar ya Qahhar ya Wahhab ya Razzaq ya Fattah ya Alim ya Qabid ya Basit ya Khafid ya Rafi' ya Mu'izz ya Mudhill ya Sami' ya Basir ya Hakam ya Adl
صابر يا حليم يا عظيم يا غفور يا شكور يا علي يا كبير يا حفيظ يا مقيت يا حسيب يا جليل يا كريم يا رقيب يا مجيب يا واسع يا حكيم يا ودود يا مجيد يا باعث يا شهيد يا حق يا وكيل يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا محصي يا مبدئ يا معيد يا محيي يا مميت يا حي يا قيوم يا واجد يا مجيد يا واحد يا أحد يا فرد يا صمد يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن يا والي يا متعالي يا بر يا تواب يا منعم تقيم يا عفو يا رؤوف يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام يا مقسط يا جامع يا غني يا مغني يا مانع يا ضار يا نافع يا نور يا هادي يا بديع يا باقي يا وارث يا راشد يا صبور يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء جد لنا بالإجابة إلهي توسلنا بقرآنك الكريم تنور بصيرتي وسمعي ومقلتي وتلهمني رشدي وترزقني علم اليقين توفقني لحسن العبادات بأسمائك الحسنى تجود بتوبة نصوح تغفر لي ذنوبي وزلاتي وتنظرني في كل حال
بها من هول يوم القيامة وبالمصطفى الرسول تشرح لصدري تيسر لي أمري وتكشف كربتي وبالمصطفى الرسول تشرح لي صدري تيسر لي أمري كربتي وبالمصطفى الرسول تشرح تيسر لي أمري وتكشف كربتي وبالأنبياء والملائكة الكرام تحقق بالتقوى وإدراك غاياتي بهم وبالأولياء تلحقني بهم وذرياتي وشيعتي وعشيرتي بهم تلحقني بهم وذرياتي وشيعتي وعشيرتي بهم بالأولياء تلحقني بهم وذرياتي وشيعتي وعشيرتي وتصريف عني كل شر بحقهم لذي شر من إنس وجناتي بفضلك بشرني بحسن الخواتم وبالرحمة ادخلني بدار الإقامة عليهم من المولى صلاة وتسليم ورضوان استجب إلهي مناجاتي إلهي الأنبياء والملائكة وبالله